Kenapa kau tak kecot? Kita ya. Kau walaupun kau kuat tangga mati. Ya. Ya, jawablah ya. Apa? Kenapa ni tak kecot? Kecot. Ya, cantik sangat kan semua orang tak mandi. Ya. Insya-Allah. Jadi tengok. Jawab kamera tu. Nak komen. Nil. Dia paling putih. Betul. Okey, aduh. Sekarang kita dah selesai pendaftaran untuk ke air terjun Sungai Chilling. So this what's left for us today is to go for a trekking for about 2 kilometers. 2 kilometers before we reach the peak of the waterfall. Jangan macam ni ke? To about 2 to 3 rivers. We're gonna cross to the 3 rivers before we arrive. So let's go in. Tengah bawah. Masih kau tengah bawah. Kita berada di puncak timur. Sekarang berada di belakang tempat Classmate Fall. Keadaan sangat sesak, jalan sangat jam. Jadi kita rasa kita mungkin sampai sekarang 11. Bawah ni je. Kat ni ya.